Bagay na ako na. Hala ma'am, bagay na ako ng blue. Is it open? Open? Still open? Amahan! Maka-slide. Smells. Joke lang. I like. Price where? Price. Beberapa maybe. Where we see price? Kalau check. Murag lindot ni oy. No. Ay, nandun. Ini bisa jadi cost. 2,600,000. 2,600,000. Yeah. Two million sa pila ron? Bersayang. So pila? Ah, okay. Sige, let's go. Isa, dali sa ta. Feeling ako. Ah, expensive. Feeling ako. Nayo kayo kay sa aso. Pila na ganyan na? Pila na ganyan na 520, ma'am? Pila na 520,000? Okay ra. Pila ron? 2,000. Wala. Pakabot? Di ko eh. Pato 100 ra. Kau tengah apartemen. Ano sa taas? Walang gano. We go. Can we go? Yes. Ah, Manglad. Ah. Ay. Ay, look. Nang inana binis, oh. Okay, I don't think you guys are ready for this one. Oh, please. Go for it. That's not too bad. 169. Nice for the Pina ron, 169,000. Honestly, Ay, sale man din. Ni dire, ma'am. Ben, mangita pa kang lain. okay, last one. Joby ni. Ito ko sa Ben. Kana. Kani. Small. Uniform mo.
Cute. Small. Wala talaga sale. Mahal. Hindi ka niya ako sale. Gane, wala din ma. Trans. Wow, Crocs. Matangit at Crocs. Okay, Crocs pa mo, Crocs pa mo. Direct, may direct. Kasi, abang kasi lima. Ate, chic. $1 million, right? Ay, 5% off, re. Wala, more of gown like sila, ma'am. Wala, mahal. Ay, pwede ka pa-color, Benet. Cute po to. Ka-crocs ya, ka-crocs. Pantulog, oh. Yan na, ma'am. Wala na juga sa ko naman. Pearly, bagay mo ng pink. Go. Nani. Okay, go. Nama try small, medium, large, ma'am. Dili. Kaya uwi na lang, small, ready, diba? Ilang clientele small. You have sale. Ano? Nagabos mo na ito. Nag-welcoming man siya. Kawaton niya akong bot. Mahal ba niya akong bot? No, that's expensive. Pero wala na diho. Ay, nakadiho. Nga naman, ma'am. Nga gamay rin, no? Ay, display. Ano may price? Na? Hindi siya quality. Pero may price lagi, ma'am. Patagnaon pa ta. Dapat ibutan niya ang price, whether quality or dili. Video. Asa sila, kuya? Ato. Tinood na sale din eh. Big sale niya, 500 lagi ako. Kaya 100 palit ko. Pero yan ako una na palit ko, 100. Gani, katong ina to. 100 tanan daw, tagang. Palit. Wala man, wala di sila din ako sale. Let's look for food. Yes. Yeah, that's it. Somewhere to do. That's it. Before going home. Like, Mahalo ko, ma'am, kay umo ko. ha? Mahalo. Push mo. Push. Ay, si Pedro. Ah, pero gising mo Pedro, ma'am? Nabe, di ba pag wedding gown bang sa Vietnam? Kaya mas barato man daw man. Pero kung daw kanang
Liti ba? Ay, duray lang sa na. Wala man, petrawa ko na. Wait, ito Sabi natin, ganina ba? Tabi-tabi ba? Sabi natin, mura sa kuwan mo, pangyot. Ilan na wane? Oh, 300. 199,000. Kaya, bukas. Hala, kanimahal klaro kayo. Ma'am, si Olo. Ang bata man na. Ito na sale, ma'am. Susunod ng bumper. You sale? What? Item sale. Sale. So, thank you. Tara naman na restaurant. Adres ako. Ali ma'am, dito mag-looking ta. I just had to let you know you're